Fire! 1 hour later. Ready? Get set! Go! Esoy. Asa soy? Ay, gakaw. Gayaw kaya niyo. Gayaw. Ayaw luki mo ha. Ayaw luki ba? Oh, Gaya lang. yan. Usapin ako. Are you ready? Yes, I'm ready. Hi Pikachu, ready? Are you ready Pikachu? Yes, I'm ready. Wow, very good. Ayos, ayos. Are you ready? Ihungit ni mo sa yabal ha? Double high pati naong bal. Nasa puso mo. Ay, ayo guniti. Oy, gunitay. Oh. Are you ready? Yes, I'm ready. 3, 2, 1. Fire! Nabunga nyo! Tahiin nyo! Pakabal! 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 Kanabal! Oh, kanabal! Kana! Bira-bira ibal! Okay na. Up! Be? Hinay po kamuha na balo? Kaliduha. Ruby versus Tamos. Are you ready? Ready na? Hindi na. 3, 2, 1, go! Shoutout ko sa akong papadrangan, si Roger Saba. Nta, okay ra ka. Shoutout dahil sa ako at ate diyan nasa US, si Dayan Magbanwa. Shoutout ko kang ate Josephine at tuwag Jinsan karon natin na okay ra ka diya. Wow, ayos. Thank you. Next. Kabal. Oh, ikaw. Si Jimbal na po, Jimbal. Shoutout ko sa HNT Hatawera ni Tomas, sila Cherry, Marlon, og si Ann, og si Irene, og ako, og si Vanessa, og Juliet. Wow! Tani, mo rin nakapawis. Sige, ikaw, Soy. Shoutout dahil ko sa mga viewers da, taon. Piminti mo tanaw sa mga video. Okay. Ikaw, Goy. Sige. Shaggy truck ka. Shoutout din sa tanan na nagsubaybay sa among video. Shoutout sa inyo sa tanan followers, nag-like. Pag-i-share na po ug subscribe sa among video. Thank you. Sige. Shout out ko no kay part Myrin Maylon, taga Surigao. Lambing naman part. Pahila naman kunti. Thank you! Next time video. Okay.